What? Again. Otro ha ma. Again. Otro. Again. Otro ha tayo mo istorya. Kay aron ma-record. Otro ha istorya. Unsa to pag inig birthday? Unsa irigalo? Unsa biscuit. To all apples in this world with Lola Rose. Because this is Diana to always eating Rebesca. always eating this one. That's Akong pagkanon sa gabi, kadwa ko kaon sa gabi. Alas 12 o alas 3. mao di ay kay ang parihag pangalan sa imuhang bana, Presko. Rebesco. That's why you like Rebesco. Okay? Ay, muli na, Mima. Babay na kay gitugnaw.